God's story, Deborah. So part of God's story is about a woman named Deborah. And it goes like this. God's special family was in some trouble. You see, Israel had started to turn away from God and stop following him. But because God loved his family, he wanted to send them a reminder that he was in charge and that it was really important to follow him. And so, God allowed Jabin, the king of Canaan, to take over Israel. Now, Jabin had left Sisera, the commander of his armies, in control of Israel. And Sisera? Well, he wasn't exactly the nicest guy. In fact, the Bible tells us that he had over 900 iron chariots, which meant he was really powerful, and he loved to bully the Israelites. The Israelites tried to resist, but they couldn't do it on their own. After 20 long years of trying to rescue themselves, Israel cried out to God and asked him to rescue them. Kids, it's always a good idea to ask for God's help. Even though God was king of his family, he chose people to lead them. They were called judges. One judge was named Deborah. She was also a prophet. Remember, a prophet is someone who hears from God and shares it. Deborah was a strong, powerful woman who listened to God, helped settle arguments among the Israelites, and worked to lead her nation back to their rescuer. Pretty cool, huh? And she had a message from God. He had heard the cries of the Israelites. So Deborah sent for a man named Barak and told him that if he took 10,000 men up to a place called Mount Tabor, she would bring Commander Sisera to him. Then they could stop Sisera from bullying Israel. But Barak wasn't so sure. In fact, he was pretty worried. He said that he would only go if Deborah would come with him. Deborah told Barak not to worry because God was going to deliver Commander Sisera not through him, but through the hands of a woman. Barak obeyed and gathered his men at Mount Tabor. But when Sisera heard about this new army, he rushed out to battle them with all 900 chariots rumbling along the ground. Now, Deborah could have been scared, but she knew God was with her. She said, "Get ready. This is the day the Lord will give you victory over Sisera, for the Lord is marching ahead of you." So Barak and his men charged Sisera and his army. The soldiers went forward, and with God's help, defeated Sisera's chariots. Every one of his soldiers were killed, so Sisera went running for his life. He ran to a tent owned by a woman named Jael and asked her to hide him. She agreed and covered him with a blanket. He was pretty tired from all that running, so inside the tent, he fell asleep. When Barak arrived at the camp, Jael led him to Sisera's body. Just like Deborah had prophesied, Sisera had been delivered to Barak through the hands of a woman. With Sisera gone, God led his special family in battle after battle, until Jabin, king of all of Canaan, had to surrender before the little nation of Israel. After that, Deborah and Barak burst into song, praised God, and celebrated how God had saved his family. And then there was peace for 40 years. And that's the story of Deborah. So in case you missed it, here's the quick version. Israel was in trouble. They cried out to God. Deborah told Barak God had a plan. Barak led 10,000 soldiers into battle. God helped the Israelites beat Sisera's chariots. Sisera fled to Jael's tent. Jael killed Sisera. The Israelites defeated Canaan. Deborah and Barak praised God in song. There was peace for 40 years, and that's a part of God's story. Hai adik-adik. Nah, kita sudah melihat video tentang Deborah. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengenal Deborah seperti apa? Nah, untuk lebih lanjut lagi, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk bisa berkumpul kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini yang akan kami dengar dapat membuat hidup kami untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Dan kami juga lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, berkati kami, jagai kami, sehingga kami bisa mendengar dengan benar firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa sih Deborah? Nah adik-adik, Deborah ini adalah
hakim perempuan yang satu-satunya yang dipilih Tuhan untuk bisa jadi hakim ya. Dia perempuan yang sangat tangguh. Nah, hakim itu apa waktu itu ya? Hakim ya benar, hakim tugasnya menghakimi perkara hukum. Dan terlebih lagi waktu zamannya Deborah, dia bertugas menyelamatkan umat Allah dari musuh-musuhnya dan dari penyembahan berhala. Nah, adik-adik, tadi ada temennya, namanya siapa? Barak. Nah, Barak ini adalah seorang pemimpin bala tentara Israel yang untuk mengalahkan orang Kanaan. Ya, pada waktu itu bangsa Israel sedang bermusuhan dengan orang Kanaan. Ya, rajanya waktu itu adalah Raja Yabin. Raja Yabin ini menguasai tanah Kanaan pada waktu itu ya, sehingga dia memiliki seorang tentara yang dinamakan Sisera. Nah, Sisera ini tugasnya apa? Memimpin tentara-tentara Kanaan untuk menyerang bangsa Israel. Nah, adik-adik, tadi kita tahu ya apa yang bisa kita lihat dari Deborah. Nah, cerita Deborah ini nanti kalian bisa baca di Alkitab kalian di Hakim-Hakim 4 sampai 5. Nah, adik-adik di sana nanti diceritakan bagaimana Deborah dan kayak di video tadi ya. Nah, adik-adik yang kita bisa lihat dari Deborah, dia adalah wanita satu-satunya yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hakim pada waktu itu ya. Dan dia wanita yang sangat tangguh, dan yang spesial lagi dia taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, adik-adik, nama Deborah ini sebenarnya jarang kita dengar ya, ceritanya juga jarang kita dengar. Tapi Tuhan mau pakai Deborah ya. Mungkin Deborah ini salah satu cerita yang tidak terkenal, orang yang tidak terkenal ya, tapi Tuhan tetap catat nama Deborah itu. Nah, adik-adik, kalau kita dengar kata Nuh, nah, kalian pasti tahu Nuh itu apa yang sudah diperbuat Nuh, apa yang sudah Tuhan perintah pada Nuh, dan kalian sudah tahu ceritanya ya. Nah, dia bikin bahtera ya, dia bikin bahtera terus mengumpulkan banyak binatang ya. Nah, akhirnya Tuhan bikin perjanjian ya, dan kalian tahu ceritanya. Terus ada lagi Abraham. Wah, kalau Abraham ini apa yang kalian ingat dengan cerita tentang Abraham ya? Allah berjanji sama Abraham, dia akan punya keturunan yang banyaknya itu seperti pasir di laut ya, bintang di langit. Nah, wah, pasti kalian juga tahu ya ceritanya. Satu lagi ya adik-adik, Hana. Nah, adik-adik, Hana, kalau kalian dengar kata-kata Hana ini pasti ingat ya apa ceritanya. Nah, waktu itu dia sudah menikah sangat lama, dan dia itu sampai berdoa sama Tuhan untuk diberikan anak, dan akhirnya Tuhan memberikan anak ya, dan dia berikan nama Samuel. Nah, waktu itu Samuel diserahkan ke Imam Eli untuk dapat dibesarkan. Nah, adik-adik, dari banyak nama yang tadi Loselia sebut, kalian pasti sudah tahu ya ceritanya lebih detail daripada cerita tentang Deborah. Nah, hari ini Lose juga mau cerita satu tokoh lagi, dan ini juga orangnya ceritanya tidak terkenal, tapi kalian pasti tahu. Ayo kita lihat videonya. In the Bible, there was a rich man named Nabal who was known for being rude. Nabal had a large flock of sheep and goats, and a wife named Abigail. Unlike Nabal, Abigail was known for being sweet. Hi. Not far from where Nabal and Abigail lived, King David and his men were camping. David needed some supplies, so he gathered some of his men to send to Nabal's house. He told them to greet Nabal with kind words, and Nabal should return their kindness. So the men went to Nabal, greeted him with nice words, and asked him for some supplies. But Nabal was nasty.
Go away. He shouted insults at them and told them to leave. The men returned to David and told him the things that Nabal had said. David was furious. He told his men to grab their swords so they could get even with Nabal. Meanwhile, back at Nabal's farm, Abigail heard how poorly Nabal treated David's men. Oh no! She knew her husband's bad attitude could mean trouble for them, so she gathered food and supplies and loaded them up on donkeys. David and his men stormed through the desert, ready to get revenge on Nabal. Suddenly, they saw someone approaching. It was Abigail. Abigail bowed down to King David and begged him not to hurt Nabal. She asked David to stop and think before he acted out of his anger. David took a deep breath and thanked God for sending Abigail to calm him down. David accepted Abigail's gift of supplies and went home, instead of doing something he might regret later on. Hooray! Because Abigail asked him to think about forgiveness, David chose peace instead of anger. Nah, adik-adik, tadi kita melihat video tentang Abigail ya. Nah, adik-adik, siapa Abigail? Abigail ini adalah wanita yang bijaksana dan berani dan dia cantik ya. Nah, suaminya Abigail namanya Nabal. Nah, Nabal ini apa? Kaya ya, tapi dia itu pelit, bodoh, bebal, pokoknya semuanya yang jelek-jelek itu ada di dia. Nah, adik-adik, apa yang menarik di cerita ini? Yaitu Daud ya. Tuhan memakai Abigail untuk mencegah Daud untuk berbuat dosa. Ya, waktu itu Daud itu meminta makanan di Nabal karena dia sudah Daud ini sudah menjaga Nabal ya, menjaga kawanan dombanya juga, dan tentara-tentaranya lapar ya. Dia mau minta makan, tapi ternyata Nabal tidak mau ngasih ya. Dan akhirnya karena Abigail tahu kalau Daud ini marah ya, dia tidak mau ada terjadi apa-apa terhadap suaminya, tapi dia pun mengumpulkan makanan-makanan yang cukup buat tentaranya Daud ya. Dia diam-diam memberikan, dan sehingga amarah Daud ini mereda. Nah, adik-adik, dari semua nama-nama tokoh yang tadi Loselia sebut, ada yang terkenal, ada yang belum terkenal, tetapi Tuhan intinya mau memakai semua orang. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa dipakai oleh Allah? Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi bisa dipakai oleh Allah? Nah, kita harus kita harus taat, dan kita harus banyak berdoa supaya Tuhan memberikan kita hikmat untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, mungkin kita saat kita berdoa untuk mempunyai hikmat itu, kita bisa menerapkan pada teman-teman kita cara hidup kita ya, cara hidup kita sehari-hari. Nah, pada saat teman kita melihat cara hidup kita, saat itulah teman-teman kita mungkin bisa tertarik dengan apa yang sudah kita lakukan ya. Nah, terutama kalau kita ada di lingkup keluarga. Mungkin saat ini kalian banyak sekali menghabiskan waktu dengan papa, mama, adik, kakak ya. Nah, bagaimana kita bersikap di rumah? Apakah kita mampu menjadi orang yang taat? Saat papa mama kalian kasih satu perintah, apakah kalian bisa lakukan? Nah, mulai dari sana adik-adik, ayo kita belajar. Nah, mungkin kalau dengan kakak kalian maupun adik kalian sering berselisih paham, bertengkar ya, ayo mulai sekarang jangan lakukan hal itu. Tetapi ayo kalian bersama dengan keluarga kalian bisa saling rukun, saling mengasihi, sehingga ini loh kesempatan buat kalian untuk dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan firman yang begitu ajaib dalam hidup kami.
biarlah kami sebagai pendengar firman-Mu dapat melakukan firman ini dengan baik, sehingga kami benar-benar Engkau bisa pakai untuk dapat mengabarkan firman-Mu ke seluruh dunia. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami untuk dapat taat segala perintah-Mu, terutama saat ini kami belajar untuk dapat taat pada orang tua kami. Biarlah Tuhan memakai kami sehingga kami menjadi anak yang baik, anak yang mendengarkan orang tua kami, anak yang saling mengasihi, dan anak yang saling mendukung dalam keluarga kami. Terima kasih untuk semua Tuhan, ajarkan kami, dan biarlah semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin.